السلام عليكم. الوغ اليوم ان شاء الله عاود في درس جديد ديال لورتوغراف. لو بلوريال دي نون اون ال سافو دير الجمع ديال الكلمات اللي كينتهيو بال. الوغ سي لا باج 130 صفحه 130 توجور لو بروغرام ديال لو تريزور دو مو لو سي او 2 المستوى الثالث ابتدائي. الوغ نبداو ان شاء الله. Très bien. Alors on commence par j'observe. دائما كنبداو بجوبسيرف. Alors les animaux de la ferme sont nombreux. Des ânes, des mulets, des moutons, des chevaux, des poules. Et nuit, vers minuit, le fermier s'assied sur une chaise sur le préau et feuillette des journaux. Tout à coup, il entend les cris du chacal. Il se lève, ferme la bergerie, libère les chiens et rentre chez lui pour voir un document sur les carnavals du monde. Alors, je répète, les animaux de la ferme sont nombreux. Des ânes, des mulets, des moutons, des chevaux, des poules. Et nuit, vers minuit, le fermier s'assit sur une chaise sous le préau et feuillette des journaux. Tout à coup, il entend les cris du chacal. Il se lève, ferme la bergerie, libère les chiens et rentre chez lui pour voir un document sur les carnavals du monde. Très bien. Alors, en deuxième, je découvre. On a observé le texte et les mots en rouge. On a déjà lu le texte 2 fois. Alors, on va lire les mots en rouge. نقراو دوك الكلمات اللي بالأحمر. عندنا animaux, chevaux, journaux, chacal, carnaval. Très bien. Deuxième numéro 2. Alors, numéro 2, اش كيقول لنا؟ Alors, كيقول لنا quel est leur nombre? Quel est leur nombre? حنا قلنا بلي أن لو نومبر كنقولوا لو جونغ و لو نومبر. ملي عندنا لو جونغ داكوغ لو جونغ و لو نومبر العدد من هنا غيبان لكم ماسكولين باردون سينغوليي ولا بلوريال ولا لو بلوريال المفرد ولا الجمع. ملي كنقولوا لو جونغ واش الماسكولين ولا الفيمينا داكوغ هادو نفرق بيناتهم. الوغ اليوم حنا عندنا لو نومبر كيلي لوغ نومبر واش سي لو سينغولي ou bien le pluriel. Alors ils sont au pluriel. Ils sont au pluriel. Très bien. Alors numéro 2 numéro 3 عندنا par quoi se termine-t-il. هاد لي مو par quoi se termine-t-il. إلا رجعنا للنص غادي نلقاوهم. هيا AUX al وعندنا هنا al. Alors elle se termine par quoi se termine-t-il. Alors il se termine par soit يا إما par AUX أو لا al. Alors très bien, on va voir la question numéro 4. Mais ces mots au singulier. عندنا السؤال كيتكون من جوج ديال من شطرين. حنا نجاوبوا على الطرف الاول ومن بعد نكملوا. alors avant ça je vais écrire. alors عندي animaux. alors on a chevaux, on a journaux, on a chacal et on a carnaval. alors قالوا لينا نكتبوهم نديروا لهم المفرد ديالهم مي سي مو او سينغوليي نديروهم في لو سينغوليي. alors عندي بالنسبه للانيمو عندي انيمال، عندي شوفو شوفال، عندي جورنو جورنال، عندي شاكال. alors وعندي كارنفال. alors دابا الشطر الثاني من السؤال. que constates-tu. alors هاد لي مو كلهم
tous ces mots-là, alors tous ces mots se terminent par al. Tous ces mots se terminent par al. D'accord? Numéro 5. Alors, numéro 5. Que peut-il dire du mot chacal et carnaval? Alors, اشنو نقدروا نقولوا على le mot chacal, على chacal ou carnaval, اش نقدروا نقولوا عليهم؟ D'accord? Alors, il ne se termine pas. Regardez. هنا عندي animal, animaux. في le pluriel كنديروا لي عنده AIX. cheval, chevaux. journal, journaux. ولكن chacal, chacal كنزيدو غير اس و carnaval la même chose. Alors, هاد les deux mots هادو ما كياخدوش AIX في le pluriel. D'accord? Ils sont des exceptions. هما استثناءات. Alors, اش غنقولوا؟ il ne se termine pas par AUX au pluriel. Au pluriel. Très bien. Alors, en deux autres, je retiens. Les réponses je découvre. D'accord? Deux d'abord je retiens. بالنسبة je retiens اش كيقولوا لينا les noms terminés par al الكلمات ولا الاسماء les noms اللي كينتهيو بال و singulier forment leur pluriel en o. ملي كندوهم لو pluriel كيعطونا او. كنديروا او كنحيدوا ال وكنديروا اي اكس في لو pluriel ديالهم. بحال ان جورنال j'enlève كنحيد ديك ال وكنعوضها في لو pluriel ديالها اي اكس. un journal, des journaux. Mais les noms suivants font des exceptions. كاينين des exceptions. هاد les exceptions اش خصني نحفظهم. D'accord? Alors des carnavals, des balles, des festivals, des chacals, des régals, des récitals, des vals. هادو نحفظهم. علاش؟ حيت هما ce sont des exceptions. يعني في الجمع ديالهم ما كنديرش اي اكس. والطريقه الوحيده باش نضبطهم هو انني نحفظهم. D'accord? Alors d'abord inchallah غندوزو je m'entraîne. دوزو inchallah je m'entraîne. Alors عندي complète les noms avec al ou AIX. Alors عندي les chacals. Alors كيف ما كتشوفوا عندي chacal c'est une exception. Alors غادي ندير chacal ندير il des chacals rôdent dans les parages. Le libraire vend des journaux. Alors journaux il se termine par AIX. Déjà شفناها في AIX. D'accord? Très bien. Alors on deuxième la troisième phrase ou la C. Les carnavals des mondes ne se rassemblent pas. Alors carnaval كاينه في les exceptions. Alors on dit les carnavals les carnavals du monde ne se ressemblent pas. Les Marocains aiment bien les chevaux. Alors AIX. D'accord? AIX. Alors, les animaux sauvages vivent librement dans les forêts. Alors, les animaux avec un AIX. Très bien. Alors, deuxième exercice numéro 2. Alors, écrire les noms entre parenthèses au pluriel. نتوما déjà غادي تكتبوا l'exercice غيدار sur un cahier. انا غنكتب لكم غير لي مو entre parenthèses غنكتبهم هنا. مي نتوما راه غادي ديروهم تخلوهم في وسط لا فراز هذا غادي ديروهم في ان كايي. داكوغ؟ انا فقط لربح الوقت. الوغ غنقولوا لي زوبيتال سون رومبلي دو مالاد. الوغ اش غنديروا hôpital. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Voilà, on va écrire les hôpitaux. Alors, les hôpitaux sont remplis de malades. تكتبوا la phrase كاملة. D'accord? Alors, l'eau coule dans les canaux d'irrigation. Alors, l'eau coule dans les canaux d'irrigation. Alors, les bocals sont sur
la grande table. Alors, les bocaux, AIX, les bocaux sont sur la grande table. Alors, dans notre bibliothèque, il y a beaucoup de journaux. AIX, des journaux. AIX. Un carnaval. Alors, un carnaval, c'est une exception, d'accord? Alors, on dit les carnavals. Alors, les carnavals attirent beaucoup de personnes. Les musiciens donnent des récitals. Alors, récital, c'est une exception. Alors, on va dire récital. Comme ça. D'accord? Très bien. Alors, ندوزو l'exercice numéro. Alors, الله يخليكم كنأكد ما تكتبوش التمارين بهذه الطريقة، غادي تكتبوه في بلاصة سميتو ديجا نتوما غتكتبوه sur un cahier. Alors, barre les mots inclus dans chaque série de mots. Alors, on va barrer des mots. Alors, عندنا carnaval, animal, bal, festival, chacal. Alors, كيف ما كتلاحظوا هنا عندي carnaval c'est un mot, c'est une exception. Bal aussi. D'accord? Festival aussi. Chacal aussi. Alors, on va barrer animal. Alors, on a journal, animal, récital, cheval, canal. Alors, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer le mot récital. حيت هادو كلهم غيعطونا chevaux, canaux, animaux, journaux. هنا كتبقى récital. D'accord? Alors, des chevaux, des journaux, des tuyaux, des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer des tuyaux. Alors, très bien, on va passer pour le dernier exercice. On a écrit les mots suivants au pluriel. On a écrit les mots suivants au pluriel. On a les mots singuliers. On a un val. Alors, un val au pluriel, ça devient des vals. D'accord? Un bocal, alors des bocaux. Un régal, des régales. Des régales. Un son musicaux, alors des sons musicaux. Des sons musicaux. Le dernier mot, on a un cristal, des cristaux. Alors, des cristaux. Des cristaux. Très bien. Alors, هنا نقول لكم إن شاء الله إلى نهاية الدرس. صفحة 130 orthographe le pluriel des noms en al. كنتمنى نكون ساعدتكم ولو بالقليل. وإلى درس قادم بحول الله. وقبل ما ننهيو ان شاء الله ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، ولما لا واحد تعليق ولايك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما جديد ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.